Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc في هاد la vidéo هادي غادي إن شاء الله نشرح لكم comment s'inscrire في Pôle emploi. donc كيفاش غنديرو التسجيل في Pôle emploi. إلا كنتو هنايا جداد في فرنسا ولا المهم كنتو ديجا في فرنسا هنايا بغيتو تقلبوا على خدمة أخرى بغيتو si vous souhaitez chercher un nouveau travail. donc voilà. بطبيعة الحال عارفين بأن التسجيل في Pôle emploi ضروري و très important. دابا غادي نبداو donc comme d'habitude غادي نتابيو donc هنايا vous allez écrire Pôle emploi هنايا في la barre de recherche وغادي تكليكيو في le premier lien هنايا donc accueil Pôle emploi. غادي نطيحو في هاد لا باج هادي ديال Pôle emploi غادي تكليكو في connexion في candidat وغادي نطيحو في هاد لا باج de connexion ديال le candidat. donc هنايا donc le nom d'utilisateur هنايا c'est pour les gens اللي déjà عندهم un compte. لما كانش عندكم un compte vous allez cliquer sur création de compte. voilà donc هنايا كيما وريت لكم donc هنايا accéder au service ولا vous inscrire comme demandeur d'emploi. donc غنكليكي في m'inscrire comme demandeur d'emploi. ça veut dire غادي نسجل ك une personne كتبغى تقلب على خدمة. donc لي الآن أنا دابا ما خداماش. في هاد لاباج هادي غادي نشرحو لكم assez brièvement comment faire l'inscription في Pôle emploi avec quelques étapes. donc أنا غنكليكي نيشان في je commence باش نوري لكم أنا de toute façon. المهم دابا غادي نبداو بلي زانفورماسيون بيرسونيل ديالكم. donc voilà أنا اللي تنوري لكم دابا بلا سوري هما لي ديفيرونت روبريك اللي خاصكم ضروري تعمروهم باش فوالا باش تسجلوا في Pôle emploi. donc هنايا غادي نكتب مدام فوالا غندير مدام voilà mon prénom السمية ديالتي الكنية ديالي هنايا donc مارينا بلدي هنايا la date de naissance ديالي voilà donc le 12 février 94. ensuite غيطلبوا لكم le pays de naissance donc لا تزاديتو في الجزائر في المغرب في فرنسا مهم في أي بلاد. donc أنا تزاديت في فرنسا. هنا لو ديبارتمون دو نيسونس عندكم لي ديبارتمون ديالكم. donc هنايا غندير لاردين لا فيل ديالي voilà تنعطي لكم غير exemple هادي ماشي c'est pas mes vraies informations personnelles hein. donc voilà Paris voilà la nationalité الجنسية ديالكم يعني la nationalité. ensuite l'adresse postale donc أنا عندي 75002 à Paris. voilà le numéro ماشي ضروري enfin je crois غادي نكتبها quand même on sait jamais. voilà rue du Nil. voilà نتوما بطبيعة الحال bien entendu غادي نديروا les informations ديالكم صحيحين. donc voilà أنا غير يطلبوا لكم واش نتوما مزوجين célibataire واش paxé séparé divorcé veuf voilà شحال عندكم من ولاد à charge pas d'enfants un enfant 2 enfants 3 enfants etc. باش يعطوا لكم معاونات على حسب le nombre d'enfants que vous avez. هنايا غيطلبوا لكم le numéro de sécurité sociale donc اللي في la carte vitale ديالكم pardon. ولا ما كانش عندكم numéro de sécurité sociale تكليكيو في هنايا في la petite case je n'ai pas de numéro de sécurité sociale. donc أنا غنكتب mon numéro de sécurité sociale et le régime de protection sociale voilà. et voilà donc ici les modalités de contact. donc هنايا c'est facultatif hein. c'est ماشي ضروري. le plus important هي l'adresse mail. donc غادي نكتب l'adresse mail ديالي ولا sinon لا بغيتو ديروا le numéro de téléphone ماشي مشكل قدروا ديروه. voilà نعاود نكتب 2 fois mon adresse mail باش تتاكدوا بان سي لا بون وما ترومبيتش. ولا ما كانش عندكم une adresse électronique غادي تكليكيو في هذه et ensuite vous allez suivre les instructions assez facilement. donc هنايا تكتبوا وي ولا نو الا بغيتوهم يتصلوا بكم ولا ما بغيتوش يتصلوا بكم كتبوا نو. donc هنايا j'ai validé ولكن il y a un problème donc هنايا je vais sélectionner ça voilà ça charge un petit peu hein, mais خاصكم تسناو quand même. donc voilà. le set de la vidéo هادي شويه طويله mais باش نوري لكم
étape par étape. Donc هنايا غادي نطلبوا منكم choisir un nom d'utilisateur. Donc انا غنكتب مارينا 01 و le mot de passe. Voilà, خصكم تشوازيو ضروري هاد لي سامبل هادو باش ما يكونش عندكم enfin le compte ديالكم ما يكونش بيراتي. Donc انا غندير un mot de passe quelconque, peu importe. خصكم ضروري تختاروا يكون عندكم 8 caractères, au moins une lettre, un chiffre et un symbole. Donc voilà. Je le copie-colle ولا غنعاودو ماشي مشكل. Là j'ai validé قالوا ليا le nom d'utilisateur déjà مريود. Donc غادي voilà, ensuite il vous propose un nom d'utilisateur disponible. Donc voilà, j'ai choisi هاد اللي عطاو ليا. Donc je clique sur valider. Alors, donc c'est bon. Donc mon espace personnel a bien été créé, donc je vais recevoir une confirmation par mail. Donc غنمشي في l'adresse mail ديالي من بعد باش comme ça je valide tout ça. Et voilà, donc هنا يطلبوا مني le motif d'inscription, يعني علاش بغيت نسانسكريفا في Pôle emploi. هنا le type de contrat livré, je بغيت un CDI, CDD, un contrat saisonnier. Donc la durée de travail, temps plein ou la temps partiel. Voilà, donc ici mes activités, ma situation actuelle. واش دابا واش انا خدامه ولا لا. Donc je vais écrire non. Mes activités professionnelles. Donc est-ce que j'ai travaillé depuis le 23 septembre 2016, oui ou non? Là si c'est oui, donc هنايا خاصني ضروري نسجل toutes les activités professionnelles اللي كانوا عندي من الاعوام اللي فاتوا. هنا la suspension de vos activités. Donc voilà. Oui ou non, les autres événements, est-ce que j'ai déclaré un événement suivant survenu? واش كان عندي un arrêt maladie, واش كان عندي un congé maternité, واش ولدت ولا لا, واش مشيت للحبس, واش voilà. Donc là كانوا oui, خاصكم ضروري تكتبوا انا le saisir l'événement qui a été effectué. Là j'ai validé. Donc depuis quand êtes-vous sans activité? Bah depuis toujours, depuis la situation, depuis le début, j'ai envie de dire. Donc غندير une date, peu importe. نتوما خصكم ضروري خصكم ديروا la vraie date. يعني من امتى نتوما ما خدامينش كوا. فهمتوني. Donc je valide, donc là c'est bon. Donc هنايا غادي يطلبوا منكم عاوتاني يسولوكم اسئله اخرين. Donc على le RSA, واش تشدوا le RSA ولا لا. Donc oui ou non. Est-ce que j'ai effectué une demande? Oui. Donc là je vais cliquer non, là oui. C'est selon votre situation après. خصكم ديروا بطبيعة الحال بحالي. خصكم ديروا على حسب نتوما فاش من situation نتوما فيها. Alors, واش تنشد une rente, une pension, enfin voilà, une pension alimentaire, une pension vieillesse, la retraite, enfin voilà. Donc on a نكتب non. واش j'ai une pension pour واش انا handicapé, est-ce que je suis reconnue voilà comme travailleur handicapé, est-ce que je suis en attente d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, oui ou là non, est-ce que j'ai une carte d'invalidité, oui ou là non, enfin voilà. Voilà, تيسولكم quand même بزاف ديال الاسئله quand même تيحكروا على شي حوايج quand même voilà. Mais bon عندهم الصح باش بغيتو لا بغيتو تسجلوا pardon في Pôle emploi, خاصكم ضروري تعطيو لهم les informations كاملين عليكم. Voilà, est-ce que je touche des prestations parentales? Oui ou là non. La date de début et la date de fin. Donc là je vais écrire non. Avantage vieillesse. Oui ou là non. Là يعني la retraite, le régime de retraite spécial. Donc là c'est pour l'aide pour la situation fiscale. Donc voilà, نسيت نقول لكم الا كنتو بغيتو شي حاجه خصكم لما فهمتوا شي حاجه خصكم توركوا في هذيك لو بوين d'interrogation بالزرق فين وركت فيه دابا. Donc voilà, هنايا les situations particulières, واش نتوما artiste non salarié, واش نتوما docker occasionnel, ou vous êtes un marin pêcheur sur un bateau, enfin voilà.
La dernière question, c'est واش كاين واحد un pays ديال l'Union européenne واش تعطي لكم شي pension شي aide ولا autre ولا كان وي اسكو نكتبوا التاريخ ديال البداية ديال la fin. Donc voilà, donc هنايا j'ai validé l'étape, donc maintenant غادي نكمل. Donc هنا يسولوني على لي زانفورماسيون بانكير ديالي، voilà على لو RIB لا ما كانش عندكم كونت في البنكة، voilà تكليكيو هنايا je ne dispose pas de coordonnées bancaires ou je ne peux pas les saisir. Et donc ici vous allez valider l'ensemble des informations que vous avez pré-remplies. Donc là رسكم ضروري il faut relire toutes les informations اللي هنايا vous avez coché. Voilà, comme ça vous vous trompez pas. Donc voilà, donc là, je vais cocher j'ai lu l'ensemble de mes droits et devoirs et déclare, être à la recherche d'emploi, demander à être inscrite comme demandeur d'emploi, demander l'examen de mes droits d'allocation, etc. Donc voilà, et donc هنايا naturellement غادي نطلبوا منكم un rendez-vous, donc en agence ou là par téléphone. Et vous allez choisir la date. هنايا التاريخ اللي بغيتو voilà اللي نتوما disponible فيه. Donc انا j'ai choisi le lundi 11 octobre par exemple. Donc voilà, donc هنايا ma demande d'inscription est bien enregistrée, donc ريسيفتولي la confirmation par mail. تنتمنى هاد الفيديو هادي عاونتكم شويه ولا كان عندكم شي سؤال بحال هذيك الفيديو ديال ال RSA عجبتكم بزاف، دونك الا بغيتو تصيفطوا ليا شي ان بتي ميل ولا ان كومونتير ماشي مشكل غادي نجاوبكم بسرعه. دونك فوالا السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم و بسلامه، على بروشين.